በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ከያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ንዓና ንኸነምልኾ ስለዝፈጠረ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላክ ክብርን ምስጋናን ንዓ ይኹን። ንቅዱሳነ እግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ልዕል ከም ዘበሮም ክብሪ ከም ዝሃቦም ክብርን ምስጋናን ንዕኦም ይኹን። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ይኹን። ከምኡ እምበኣር ኣብ ዘለናዮ ኣስተምሮ ወይ ከዓ ንከታተሎ ዘለና ትምህርቲ ነገረ ክርስቶስ ክኸውን እንከሎ ኣብ ዝሓለፉ መናፍቃን ተወሰኑ መናፍቃን ንምርኣይ ፈቲና ነርና። ሕጂ ከዓ ቀፂሎም እንሪኦም ከም በዓል አርዮስን ንስጥሮስን ዝኣመሰሉ ርእሲ መናፍቃን ዝበሃሉ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። እዚኦም ዝተለዓልሉ ወይ ከዓ ዝነበሩሉ ዘመንን ርኢና እቲ ሒዞሞ ዝመፁ ኣብ ነገረ ክርስቶስ ዘለዓልዎ ሕቶ ከም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምሮ እንታይ ዝበለ መልሲ ተዋሂብዎም እቲ ሒዞሞ ዝመፁ ምስ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትሕዝቶ እንታይ ይመስል ከም እግዚአብሔር አምላክ ክንርኢና ማለት እዩ። ብመጀመርታ እንሪኦ ኣስተምሮ እንተኮይኑ ናይ አርዮስ ዝበሃል መናፍቅ ክኸውን እንከሎ አርዮስ ኣብ 257 አካባቢ ኣብ ሊብያ ዝተወልደ መናፍቅ ክኸውን እንከሎ ዓሌቱ ግሪካዊ ወይ ከዓ ትውልዱ ሊብያዊ ክኸውን እንከሎ እቲ ናቱ ሓረግ ትውልዱ ክምዘዝ ከሎ ግን ግሪካዊ ምዃኑ እዮም መዛግብቲ ዝነግሩ ማለት እዩ። እቲ መንፈሳዊ ትምህርቱ ኣብ አንጾኪያን ኣብ እስክንድርያን ናይ ቴዎሎጂ ትምህርቲ ከም ዝወሰደ ካብኡ ሓሊፉ እውን ዝተፈላለየ ወይ ከዓ ማዕርግ ካብ እስክንድርያ ቤተ ክርስቲያን ካብ ተፍጻሜተ ሰማይት ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝወሰደ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። አርዮስ ዝተለዓለሉ ዘመንን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረትሉ ኣቀዲማ ዘመንን እንተርኢና መናፍቃን ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ማለት ዓለም ለኻዊ ዝበሃል ጉባኤ ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ኣይተኻየደን ነይሩ። እንተኾነ ግን ቅድምኡ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ኣዝዮም ሎካል ዝበሃሉ ጉባኤታት ብብዝሒ ተኻይዶም እዮም። እንተኾነ ግን በዚ ሕጂ ንሪኦ ዓይነት ጉባኤ ዘይተኻየደሉ ምክንያት እንታይ እንተኢልና ቤተ ክርስቲያን ዝነበረትሉ ዘመን ምዝካር የድሊ፣ ዝነበረትሉ ህሞት ምፍላጥ የድሊ። ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ንብዙሕ ዘመናት ክሳብቲ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ዝበሃል ናብ ቤተ ክርስቲያን ክሳዕ ዝመጽእ ኣብ ቆስጠንጥንያ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስደት ኣብ በዓትታት ናይ ካታኮምብ ኣትያ መስቀል እኳ መስቀል ብዝግንባእ ናታ ኣርማ ጌራ ክትጥቀመሉ ዘይትኽእል ዘመን ከም ዝነበረ ኢና ንርዳእ ማለት እዩ። እቲ ዝነበረትሉ ዘመን ኣዝዮም ዓላውያን ነገስታት ይነግሱ ስለ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሮም ኣረኣያ ማለት ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ንሶም ሒዞሞ ዝነበሩ ኣራዳዳን ወይ ከዓ ትንሶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ክሳብ ርእሶም ከም ጣዖት ገይሮም ተመለኽቲ ገይሮም የቅርብዋ ስለ ዝነበሩ ቤተ ክርስቲያን ነዚካ ፍጹም ስለ ትቃወም ንሓደ ናይቶም ነገስታት ተቃውሞ ይመስል ነይሩ። ቶም ንዖም ዝኸሱ ሰባት ንመንግስትኩም ዘይቅበሉ እዮም ብምባል ይኸስዎም ስለ ዝነበሩ ካልኣይ ነቶም ጣዖታት ሽዑ ዝነበሩ ወይ ከዓ ኣብቲ ዘመን ዝነበሩ ጣዖታት ዕዳጋ ከም ዘይብሎም ማለት ህዝቢ ከም ዘይገዝኦም ከም ዘይሸያጡ ከም ዘይለዋወጡን ይገብርዎም ስለ ዝነበሩ ምክንያቱ እዞም ጣዖታት እዚኣቶም እዝኒ ኣለዎም ኣይሰምዑን እዮም፣ ዓይኒ ኣለዎም ኣይርኢን እዮም፣ ኣፍንጫ ኣለዎም ኣይሻትቱን እዮም፣ እግሪ ኣለዎም ኣይከዱን እዮም። ስለዚ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ኣምፃይ ዓለማት ዝኾነ ንዓኹም ንምድሓንኩም ኣብ ቀራንዮ ዝተሰቕለ እግዚአብሔር ኣለኩም እናበሉ ይሰብኩ ስለ ዝነበሩ ነቶም ጣዖታትካ ናይ ዕለተ ሰሉስ ዕንጨትታት ፍጥረታት ምዃኖም ወይ ከዓ ግኡዛት ፍጥረት ምዃኖም ንምድሓን ኣይኮነን ንገዛ ርእሶም እኳ ክኾኑ ከም ዘይክእሉ ብግልፂ ይሰብኩ ስለ ዝነበሩ ናይ ጣዖታት ዕዳጋታትካ ይዓኑ ስለ ዝነበረ እቶም ናይ ጣዖታት ካህናት ጣዖትካ ብብዝሕነታ ቤተ ክርስቲያን ምስቶም ናይቲ ዘመን ዝነበሩ ዓላውያን ነገስታት ኮይኖም የሳድድዋ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ማዕረ ማዕሪኻ ፍልስፍና ኣብዚ ዘመን እዚ ወይ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ማዕረ ማዕሪ ነቲ ክርስትና ካብ ኢየሩሳሌም ወፂኡ ኣብ ሶርያን ደማስቆን ኣብ ቱርክን ወይ ከዓ ቆስጠንጥንያን ሮማን ተዘርጊሑ ዝነበረ ኣስተምሮ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ኣስተምሮ ይቃሮነ ስለ ዝነበረ ምስቲ ኣስተምሮ ንሱ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ተን ፍላስፋታትካ ናቶም ኣስተምሮ ናቶም ሓሳብ ሒዞም ነቲ ህዝቢ ይጽዕንዎ ነይሮም። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ዓብይ ጉባኤ ንኽትገብር የድልያ ነይሩ
ምክንያቱ ናይ ካሓርትን ናይ አምለኽቲ ጣዖትን ናይ ዓላውያን ነገስታትን ግፍዒ ክወርዳን ከሎ ቤተክርስቲያን ስለ አስተምራ ስለቲ ፍልስፍናው ኾን ይኽእል ናይ ዝተፈላለየ ናይ ካሓርቲ አስተምሮ ብምልአት ደገ ወፅያ ክትከራኸረሉ ትኽእል ዕድል ኣይነበራን ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣብዚ አርዮስ ዝተንሳሉ ወይ ከዓ ዝተለዓለሉ ዘመን ግን እግዚአብሔር አጸቢቕዎ ሓደ ንጉስ ንቤተክርስቲያን ክኸውን ዝኽእል ንጉስ ቀስጦንጢኖስ ከም ዝነገሰ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ናይ አርዮስ ታሪክ እንተሪእና ማለት ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ታሪክ ናይ መናፍቃንን ናይ ፍልስፍናኦምን ክሳብ ሰዓት እዚ ብዝተፈላለየ ሎካል ዝኾኑ ጉባኤታት እኳ ክውገዙ እንተጸንሑ ብከምዚ ዓይነት ዓለም ለኻዊ በተን ዝነበራ 4 ዓበይቲ ወናብር ግን ጉባኤ ብምግባር አፍልጦ ክህቦን ዝግበን አስተምሮን አፍልጦ ክህቦ ዘይብሎም ወካ ከውግዞ ዘለዎን አስተምሮ ግን ኣብዚ ናይ መጀመርታ ጉባኤ ከም ምዃኑ መጠን አቀዲሙ ዝነበረ ግን ብዙሕ ዝኾነ ሕልኽላኽ ክሳብ ኣብ ቤት ትምህርትታት ኣብ ነገረ ናይ ስነ መለኮት ቤት ትምህርትታት ከይተረፈ ዘሊቁ ከም ዝኣተወ ወይ ከዓ ኣትዩ ከም ዝነበረ ኢና ንርዳእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉባኤ እዚ ንቤተ ክርስቲያን ኣዝዩ መሰረታዊ ከም ምዃኑ ምክንያቱ መጽሐፍቲ እኳ እንተሪእና መጽሐፍ ቅዱስ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተፈላለዩ ሰባት ወንጌል ናይ ማርያም ወንጌል ናይ ቶማስ ወንጌል ናይ ጴጥሮስ መልእክቲ ናይ ዝተፈላለዩ ሐዋርያት እናገበሩ ከም ድላዮም ዝተፈላለዩ ወንጌል እንዳበሉ ይጽሕፉ ከም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ መልእክታትካ ንናቶም ኣተሓሳስባ ከም በዓል ሲሞን መሰሪ ሲሞን ዝኣመሰሉ እንታይ ክገብሩ ከለዉ ኢና ንርኢ ናቱ ወንጌል ክሳብ መጽሐፍ በቂዑ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ዝተፈላለዩ ዝተሓዋወሰ ናይ ወንጌልን ናይ መልእክታትን ናይ ኣስተምሮታትን ፍልስፍናታትን ንመጀመርያ ግዜ ዝዓበየ ጉባኤ ገይሮም ነዚ መጽሐፍቲ እዚ ኣነጺሮም ነተሐቀኛ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር መልእክትን ናይ እግዚአብሔር ቃልን በሐዋርያት ዝተጻፈ ሐቀኛ መልእክቲ ፈልዮም በቲ መንፈሳዊ ዝኾነ መዕየሪ ዓይሮም ናይ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ኢሎም 81 መጽሐፍት ንመጀመርታ ግዜ ዝጠረዙሉን ኣብዚ ዕለት እዚ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ጉባኤ ኒቅያ ዝኾነ ንቤተክርስቲያንና ኣዝዩ መሰረታውን ኣድላይን ጉባኤ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ናይ አርዮስ ክሕደትን ወይ ከዓ ታሪክን እንተሪእናዮ ንሱ ሊብያዊ እዩ ትውልድ ሓረጉ ካብ ግሪክ ከም ዝምዘዝ ርኢና ኣለና ኣብ አንጾኪያን ኣብ ግሪክን ኣብ አንጾኪያን ኣብ እስክንድሪያን ናይ ነገረ መለኮት ትምህርቲ ከም ዝወሰደ ተመልኪትና ኣለና ስለዚ ኣብ አንጾኪያ ካብ ዝነበሩ ኣቦታት ወይ ከዓ መምህራን ናይ ሽዑ ግን መምህራን ዝነበሩ ግን ከዓ መናፍቃን ዝበሃሉ ከም በዓል ሉቂያኖስ ዝኣመሰሉ ሰባት ክመሃርን ከሎ ኣብ እስክንድሪያ ካብ ዝተፈላለዩ ከም በዓል አርጌንስ ዝኣመሰሉ ሰባት ትምህርቲ ከም ዝወሰደ ዝንገረሉ ከምውን ነቲ ናይ ፍልስፍና ማለት ኣብቲ ዘመንቲ ተሓዲሽ ዝነበረ ኒዮፕላቶኒዝም ዝበሃል ኣስተምሮ ይኽተል ከም ዝነበረ ምክንያቱ ትምህርቲ ፍልስፍናውን በዝግባእ ዝወሰደ ሰብ ምዃኑ ኢና ንርዳእ አርዮስ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክሕደት እዚ ሒዙ ክምህርን ከሎ ተፍጻሜተ ሰማይቲ ቅዱስ ጴጥሮስ እዚ ትምህሮ ዘለኻ ኣስተምሮ ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘይግባእ ወይ ከዓ ወፃኢ ዝኾነ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ወፃኢ ዝኾነ ኣስተምሮ ስለ ዝኾነ ደው ኣብሎ ብምባል ከውግዞን ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ውግዘቱ ክፍታሕ ስለ ዝደለየ ወይ ከዓ ስለዘይ ኣመነሉ ነቲ ትምህርቲ ነቲ ኣስተምሮ ደልይዎ ዘይኮነ እቲ ውግዘት ግን ኣብ ልዕሉ ክፍጸም ስለ ዘይደለየ እንታይ ክገብርን ከሎ በአኪላስን በእለ እስክንድሮስን ገይሩ ንተፍጻሜተ ሰማይቲ ቅዱስ ጴጥሮስ በተደጋጋሚ ክልምኖን ከሎ ወይ ከዓ ካብቲ ተወጊዝዎ ዝነበረ ውግዘት ንኸፍትሖ ክሓትትን ከሎ ክመላለስን ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ተፍጻሜተ ሰማይቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብቲ ግዜ እቲ ንሰማይትነት ይዳሎ ስለ ዝነበረ ወይ ከዓ መምሃራን ክቕተሉ ኣለዎም ምክንያቱ ዲዮቅልጥያኖስ ንጉስ ንክርስትና ወይ ከዓ ነቶም ክርስቲያን ኣዝዩ ብብዝሒ እንተቀተሎም ሽሕ እንተቀተለ ኣሽሓት ፈርዮም ሓድሩ ስለ ዝነበሩ እዚ ነገር እዚ ከመይሊ ይኸውን ዝኽእል ኢሉ ይጭናቕ ስለ ዝነበረ ንስኻ ኣሽሓት እንተቀተልካ እልፍ ኣይላፋት ኮይኖም ፈርዮም ዝሓድሩ ዘለው ነዚኦም ምክንያት ዝኾኑ ዘለው ኣይላፍ ዘፍሪ ዘለው ከም በዓል ተፍጻሜተ ሰማይት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝኣመሰሉ መምህራን ንዓታቶም ኢኻ ክትቀትል ዘለካ ምክንያቱ ነቲ ምንጭ እንተዓፂኻ ኢኻ እቲ ፈለግ ክዕፅዎ ዝኽእል እምበር ምንጭ እንተዘይተዓፂ ፈለግ እንታይ ክገብር እዩ ክመሊ እዩ ስለዚ ነዞም መምሃራን ክትቀትል ኣለካ ብምባል መምሃራን ይቀትል ስለ ዝነበረ ተፍጻሜተ ሰማይቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ገና ከይሞተን ከሎ ካብ ውግዘቱ ንኽፈትሖ አኪላስን እለእስክንድሮስን ማለድቲ ገይሩ ክመፅእን ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ተፍጻሜተ ሰማይቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓራይልዎም ነበረ
እንተኾነ ግን እግዚአብሔር ብራእይ ተገሊጹ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ጴጥሮስ ብራእይ ክግለጸሉ ከሎሞ እቲ ዝተገልጸሉኻ ልብሱ ኣብ ክልተ ተቀዲዱ ዝግለጽ ጎይታዬ መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ደይኮንካ ንምንታይ ዳ ልብስኻ ተቀዲዱ መኑ ሰጠጣለ ልብስከ ብምባል ተፍጻሜተ ሰማይት ከሓቶን ከሎ አርዮስ ሰጠጣለ ልብሴ ንልብሰይ አርዮስ ይቀዲዱዋ بخمين تبلغا كباري أبوي كاب إجابير أبو كباري وتي كاب إجابير منفس قدوس أن أسني أتحتني أو وردني بمبال نجرو سلزي أريوس نابخا باكلاسن الاسكندروسن خمال دي مسالو سلازي نسو كاب جيجو زي ملس جوجوي سلازو خانه انتاي جبرو او جيس كافليو بمبال كنغرون كلنا نري ابز نمهرويكا النسو على نجر انت ليو ابز زمن زي زلعالو منافقان انتريخم بيت كريستيان اكو جيجا يخم زلخم توجيسكم يخم زلخم افسحتات يخم زلخم انت بلتهم اي سمعانيهم كساب اغزابير مسيو زوجوزهم فليوم كسعز بالعواج كسعز مس أريوس كا نبيت كريستيان كفتاتنا كلنا نري إذا تقدر زل خاصة مرة جاي توجيس كا دوبل أنت توهله دو مبالك أبن كلنا نري سلازين هاي منافقان باري كابتز خد وزلوا من قد كملسوا زي كانوا ناتيز خد وزلوا من قد كمي جرم يصدقوا يوم ناب نجساتن ناب استفل عليه سبعتن سبزنان زلو ناتوكلوا ويكان داتا غوزغوزو نبيت كريستيان كفتاتن وازنبرو ازي ناي منافقان بحر مخانو كنردو يغبانا سلازي اريوس نلا كيلاسن الاسكندروسن حيزو مسمسه تفصاميه سمايت زنجر ريو سلازنبره غنا اريوسن الاسكندروسن حيزو مخاتون كله بعل اكيلاس አሪዮስ ውጉዝ በሰማይ በመድሪ አሪዮስ ውጉዝ በሰማይ በመድር በመባል ገና ከይተዛራረቡ ከለው አፍ ደገና ይገዛ ካቱን ከሎ ከውጉዞን ከሎ ኢናንሪ ንሱ እንዳ ተخلفለፈ ሃዲም ኸይዱ አኪላስን ለስክንድሮስን ካን ምንታይዳ ክንራዳዳ ኢና ደይበልካናን በመባል حاتت وانتقنا جن كتير كاب قويتنا مدحينا يسوع كريستوس زرعي ورأي كسع مسعات كم تاي كخون كم زلوا كنا جرو من كلوين هنري مخنياتو أريوس كاب سعداتو زي ملص جوجوي سلازوخره قويتاي مدحني يسوع كريستوس تجلس ونجيرني سلازي أو جيجي اللهو أنا مجب مسارتون أوجيجي نرى نساعدكم يخم قدف تمليشيو فتحيلكم نمبر أنا سأوجيجي نرى سلازي قويتاي تجلسو زين جيرني انتقنا جن أكيلاس أكنت ويكا فتوت انت يجيرك اسحيتك بفتوت ويكا بملحسو اسحيتك انت هتقبريخا كتفتحيخا غناي كتقمنيخا الاسكندروس جن اب زمنكا عبي غباي نا بيت كريستيان كوني بمبال اتزراي رايك سعمص ازلو مخير ومن اسمير ومن كم زخدينا نر مالتي سلازي اريوس غنا كاب تمرتو سلا زي تملسه كم تستباله اكيلاس نفس سلطان مسي تفصامي تسمايت بسمايتነት حليفو አኪላስ መስመጸ ናብከነቱን ናፍት ዝነበሮ ናይ ትምርቱ ደረጃን መሊስዎ ንሱኻ እቲ ዘሰመረ ዝነበረ ናይ ክሕደት ትምርቲ ከም ቀደሙ ከስተምህር ጀመረ እቲ ክህደታት ናይ አሪዮስ እንታይ ነይሩ እንተይላ ክህደታት ናይ አሪዮስ መብዛሕቶም በሐሙሽ እዮም ዝግለጹ ክርስቶስ ቅድመ ዓለም ኣይነበረን ባህሪው ካብ አቡ ዝናኣሰዩ ዝተፈጠረ እንበር ካብ አብ ዝተወልደ ኣይኮነን ዓለም ንኽፈጥር አቀዲሙ ክርስቶስ ዝተፈጠረ እዩ ንሱ ብድሕሩ ሹ ዓለም ብኡ ፈጠረ ይብል ማለት እዩ አሪዮስ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ዘሎ ልክ ከምቲ ናይ በዓል አርጌንስ ናይ አቡሊናሪየስን አስተምሮ እዩ ምክንያቱ መንፈስ እግዚአብሔር አቦ ወይ ካብ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ ካብ እግዚአብሔር ወልድ ይበልጽ እግዚአብሔር ወልድኻ ካብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይበልጽ በመባል አበላሊጹ ይምህር ከም ዝነበረዮም ሊቃውንት ዝነግሩና ማለት እዩ ስለዚህ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር አቦ ድሒሩ ዝመጸ እዩ በመባል እቲ ክሕደቱ ማለት እግዚአብሔር ዝፈጠሮይ ልደትን ፍጥረትን ንአሊዮስ ሓደ ተመሳሳሪ ንርናሪስ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አቦ ፈጢሩ ወይ ንሱኻ ዝተዋህቦ ናይ ጸጋ ሀብት ስለዘሎ ብኡኻ ዓለም ፈጠረ ዳንበር ንሱ በባህሪው ምስ እግዚአብሔር አቦ እንታይ አይኮነን ማዕረ አይኮነን እሩይ አይኮነን በመባል ሆሞዩሲዮስ ዝባል ወይካ ሆሞአይሲዮስ በመባል ይኽሕድ ነበረ ምክንያቱ ካብ እግዚአብሔር አቦ በባህሪ እንታይ ዝገበረይ ትሕት ዝበለይ በመባል ሎቱ ስብሃት የሰምር ነበረ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ግን ንሱ እግዚአብሔር አቦ ምስ እግዚአብሔር አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እግዚአብሔር አቦ እሩይ ምስ ምዃኑ ምስ አብን መንፈስ ቅዱስን በባህሪ በስልጣን በፍቃድ በመለኮት ሓደ በመዃኑ እንታይ ትብል ሆሞኡሲዮስ በመባል ተሰምር ሆሞኡሲዮስ በመባል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ተሰምር አሪዮስ ደጋጊሙ ዝብሎም ዝነበረ መናፍቃን ወይካ ዘስተምሮም ዝነበረ ዝጠቅሶም ዝነበረ ጥቅስታት ምክንያቱ መናፍቃን እንታይ የሚልና ኣለና ምስናቶም ሓሳብ ነትኺዶም ዘሎ ክሕደት ከጽድቅዎ ወይካ ሓቅን ከምስልዎ ዝወስድዎም ጥቅስታት ኣለው
عودين أي تمسحف قدوس تمسحف قدوس بملأت انتايبل زي كونه مستناتهم حسب كخي زغل تقسي يتقسيهم سلازي دقاقي مستقسن زنبرة تقسنتين هالو إعامي هالو ولد زي نبرو الزمن نيريو تبيت بفتراني بكرمة تقبارو بمبال أمساليه شو ما أنت إسران كل تنزلو يتكس مالتيو أنت خوانا جن عفتك زيتي زنبرة إلا اسكندروس تختيلو زمته قدوس آتناتيوس نسجن بفصوم نحنا نفطور عين سجدنينا أكلاو قال إخزيابير يسوع كريستوس لو تسبات نسو فطورين تلكايو نحنا بفطور عيدا حنان نفطور قال بفصوم عين سجدنينا مغنياتو عبز مدري كسجدولون كخبرن كأمانن زقبوا سمنا يسوع كريستوس مخانو مزحف قدوسي نجرناي أفليبيسي سكوا كل بركي نسمي يسوع كريستوس كسجد يقبوا يستبهله نسو فصوم أملاك مسعابن منفس قدوسن أورين تزاي كوينو بفصوم نفطور عين سجدنينا بمبال نسجن مسعابن منفس قدوسن أوريس لزخانه كل بركي نعاقم بركة كسجد يقبا كملخ يقبوا ده أمبر زيس أيقونن سلزي تبيت بفتراني أنت بالك يمكن ما أدبار وأقول ولا دني زبلك عمرخب كان دنيركا بزقبات مصحف انت تنببو نيركا قبل عليك ساب تحت اوراريلكا املاليسكا انت تردو ات مصحف انت ملختن انتاي مخانو نمردا تحت انت تبل لبخا انت تصبروس ات مصحف بعلو كابت تقسنس خيوصخا قدما ادبارن اوغرن كان تاي غبرني ولا دن زبل مرخبكا نسو كاب اغزيابير ابو زتولد امبر زتفطر ايكونن بمبال كجسصون كلنا نري مغنياتو لدتن فطرتن ببينيو لدت مالت كاب اغزيابير ابو انعو مسيلون اخيلون زترخبو رخبت دامبر انت هيكونن فطرت هيكونن نسو جن بزعبا فطارينت تخوين مسعابن منفس قدوسن بقالنتو عالم زفطره امصاي عالمات هوموسيوس مخانو قدوس اثناتيوس بزغبا انتي كم زغبرو كم زغسصون دو كم زبلون ويكا كم زو غزونينا نري مالتي سلازي صلوت هيمات ناي ميجمرتا وغنا امن باهادو غزي يسوع كريستوس ولد عواد زهلو مثله يمكن ما يتفتر عالم برهان زم برهان املاك زب املاك زب امان زتولد واكو زتغبره زاروي مثل اب بملكوتو زبوتو كله كونه وزن باليهوس البو زكونه وايمنتني بسمايني وزب مدرني سلازي እግዚአብሔር አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ወነአምን በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ በሐደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ አዋሃድ በዝኾነ በወነአምን زهلو مسلين قد ما يتفتر عالم كي تفتره مسو هلو زخنه بقدمنا مس እግዚአብሔር አቦ معرز زخنه زعلوت انتو يتفصامي تباهيلو زنገረሉ برهان زم برهان املاك زب املاك كاب برهان استرخبه برهان كاب املاك استرخبه املاك دا امبر فطور زي كونه بملكوتو مسعابن منفس قدوسن روي زخنه سلازي كافت استفتره زبله كل بو استفتره كافت استفتره زبلخا بزيكا استفتره يلبون بمبال አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም እግዚአብሔር መሆኑ ከመህሮን ከሎ ወይ ካግስጾን ከሎ ነረ ማለት እዩ كمون أب قدام يوحنس حدا زلو اتقال بقدم مجمرتا نبره قالون أب እግዚአብሔር نبره اتقالون እግዚአብሔር نبره نبعثر تربعة خيدنا انترينا يخا سقان حق المليو أبانا حدره سلازي أكلاو قال ኢየሱስ ክርስቶስ تبقدمنا زنبረ نسيو مس እግዚአብሔር زنبረ نسيو بعلو እግዚአብሔር زخونه بزتفلي أكلاو قال ኢየሱስ ክርስቶስ بزتفلي أكلو نسو سب مخان أبانا حدره نعنا نمدحنكا فصوم سب كونه بمبال كستمرون كلو ويكا كغسصون كلوينا نرئ مالتي سلازي أكلاو قال ኢየሱስ ክርስቶስ بفقادن بسلطانن مس እግዚአብሔር አቡ ማዕረ مخانكو أب يوحنس 10:30 زلون ترينا أنن أبون حدينا بمبال مس እግዚአብሔር አቡ ሩይድ አንበር ካብ እግዚአብሔር አቡ ዝተحت كم زي كونه كمون بهلونا انا ابويون اباي مهلاودو ايتامنون يكون كم زبلنا لك كموخا እግዚአብሔር አቦ ወይካ እግዚአብሔር ወልድ አብ እግዚአብሔር አቦ በቃልነቱ ምክንያቱ ወልድኒ ቃሎም ለአብ ወለመንፈስ ቅዱስ አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ቃልና እግዚአብሔር አቦን ቃልና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን መኻኒው ምክንያቱን እሱ ህሉይ አብን አብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ምክንያቱ ፍጹም እግዚአብሔር ስለዝኾነ ካብዝ ቀጽልና ንሪዮውን ክህደት ናይ ንስጥሮስ ዝበሃል ሰብካ እዚ ንስጥሮስ ዝበሃል ከሓዲ ኣብ ጉባኤ ኤፌሶን ዝተወገዘ ክኸውን እንከሎ ማለት አሪዮስ ከም ዝራናዮ بزي أستمرزي تملس يلومه كملس سلا زي كعلة انت خبرن كله كوجزوان كله
ደው ከብልዎን ከለው ምክንያቱ አስተወገዘሉ ጉባኤ ኒቅያዩ ዝባሃል ማለት እዩ ስለዚህ ንሱ በቲ ዝነበረ አስተምሮን በቲ ዝነበረ ናይ ፍልስፍና ክእለትን ብልዕልና ዶሚኔት ገይሩ ክወፅእ ምክንያቱ ታልያ ዝባሃል ናይ መታለሊ ማዕዲ ዝባሃል ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ ዝተፈላለዩ ቅንጥብጣብ ወረቐቲ ገይሩ አፈቀረ ጎደናታት እናኸደ ይምህርን የስተምህርን ነይሩ كمون أب عنشتي زعريا ما يزور ده عنست خي ترفع أب كرنا مجد خوينو أزي تحكم من جد النابلة ناي سحتت من جدي يمهر كم زنبرة كم زحج منافقان أب استفر عليه كرناتات من جد خوينو عليك زي أبير كان اسمعكم النابلة زي سحت وزلوا تي أبوم አሪዮስ ካ እዛ አይነት ጥበብ ወይ ካ እዛ አይነት መንገዲ ይختل ከም ዝነበረና ንር ማለት እዩ በዚ ሆሞዩሲዮስ ብላ አስተምሮ ዝነበረ እግዚአብሔር አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ በባህሪ ኡሪ አይኮነን ዝብል ዝነበረ ዘኡሪ ምስለ አብ በመባል ሆሞዩሲዮስ በመባል አብ ጉባኤ ንቂያ አሪዮስ ከም ዝተወገዘና ንር ማለት እዩ ካብዚ በመቀጻል ናይ ንስጥሮስ كعدتنا نرى مالتي نستروس زبال أزي باتريارك ناي قسطنطينية زنبرة منافق خون إنكلو أزي كأكلت بحري زبل عب قويتنا مرحينا يسوع كريستوس حيزو زمتي أزي عسمرو زي قويتنا مرحينا يسوع كريستوس كلت بحري زلوا مغنياتو عب تواهدون مالت عب ملكوتن عب سجان فتصوم تواهدو يلبون كلاي عدينا قدست دنجل مريم سبيا وليدان بر أملاخ وليدا أيتبالنيا مغنياتو نسانة عروق بسيا وليدا لو تسبات كابوخا اتز ولدتو عروق بسيخا أب يردانوس أب جزيت أمكتكا ملكو توهادو زبل زي اللو نحاسوت كعدت حيسوس مسا ويكا منافقيو مالتيو سلازي ازي منافق ازي ويكا ازي باتريارك ناي قسطنطينية زنبرقا بمريحنت ناي قدوس كيرولوس كم زتوجزه عب جوا إفسون بثلاثة مئتين ثلاثان حدن كم زتوجزينا نرى مالتيو زي أستمر زي عب كدس بيت كريستيانا انترينا يو مغنياتو نسوحيز وزمسة عدينا كدس دنجل مريم ولا ريت أملاك أيتبهالنيا ولا ريت سبيات بهال كدس دنجل مريم زولدتو السبد عنبر أملاك أيكوننيو انتقنا جن كدوسات مسحفت بحبر الزنقرنا أكلاو قال يسوع كريستوس فتس مخانو ويكاس سب كم زخانة من أكلاو قال إجزابير أبي مزمور داوود 130 حدن 130 كلتن حدا زلون ترينا اسمها رأي إجزابير لسيون وعبدرا كما تكونوا ما يدرو إجزابير نسيون حريا محدريتون هتكون كا بها جايب لنا كابتن بيتو كان ترينايو إجزابير يتزحاريا إجزابير يتزبهجا نمنتاي محدريتون هتكون سلزي أب ما هيتسأنا دنجل سب مخان نعنا نمدحان زمسه اتقبو ويكا مسيح ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ ምክንያቱ አብ ወንጌል ዮሐንስ ከም ዝራናዮ መጀመርታ ቃል ነበረ እቲ ቃል ድማ እግዚአብሔር ነበረ እቲ ቃል ድማ እግዚአብሔር ነበረ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም እግዚአብሔር ምዃኑ እቲ ንቅድስት ድንግል ማርያም ንምድሓን ሰብ ዝሓረያን ዝባሃጋ ንሱ እግዚአብሔር ምዃኑ ንሱኻ ከምቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና ብሕብረትካ ንሱ ኣብ ማህፀነ ድንግል ብመንፈስ ቅዱስ تسانيسو كابا كمز تولده اتخابا زولد كا اجزابير مسانا إلا انزمرنو ويكا آمانو يول تباهيلو بسم سقاوي سواع فتصوم إيسوس كريستوسيو سلازي أكال زم أكال بحري زم بحري إلنا نسمرو أستمرو معناته مستيرة توهدو أستمرو انتا إلنا نيرنا كاب كلتا أكال حاد أكال كاب كلتا بحري حاد بحري قويتنا مرحينا يسوع كريستوس فتصوم سب فتصوم أملاك كم زخنة إنا نستمر مغنياته كلتا أكال كنبلن كلنا أكال سبن أكال إجابير نا أكال أوكال يسوع كريستوس بستفلي أكالو كلتا بحر خنبلن كلنا نا أكال أوكال يسوع كريستوس نا إجابير نتو ملعاتو صفحاتو ركاتو زل علماوي نتو كخونن كلنا هيسجاخا باري تماي حمام الدخام زخنة باري إذا كلتا بحريات زيوم جن باري خيلق قسجا باري خيلقا ملكوت حدا أكل حدا باري كوانا مالتي اتقبرون حدا قبري حدا عيي مغنياتو عب ملكوت ويكا عبتو هادو عب كريستوس النبلو أكل كلتا قبري يلبون كمت حدا باري زغنة حدا قبري كمت حدا أكل زغنة حدا عيو حدا فقاد دامبر زستفل عليه كلتا فقادات يلبون سقاناتو فقاد يفكد ويكا ملكوت ناتو فقاد يقبر
كمون اتي سغا ناتو جبر خغبر كله ملكوت ناتو جبر يجبر زبل اذا اسمر زي دحيرنا كو زمصن تخنا ناي ليوناويان بدحر ززدقو مسروت ግን ናይ ንስጥሮስ አስተምሮይ ፖፕሊዮን ዝጻሓፎ ደብዳቤ እንተሪና ነዛ ናይ ንስጥሮስ አስተምሮይ ሐዲሱ ኣብ ጉባኤ ከልቄዶን ወይ ጉባኤ ከለባት ተባሂል ጽዋዕ ሒዝዋ ዝመጽ ማለት ስለዛ መሰረት ቱ ኔቸር ትብል ክልተ ባህሪ ትብል ናይ አስተምሮ ናይ መን ምዃና ኢና ንሪ ናይ ንስጥሮስ ስለዚህ በዚህ ስዑድ ዝኾነ አስተምሩ እንታይ ዝብላ ሒዙ መጽዩ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ክርስቶስ ተባሂላ ክትጽዋዕ ማለት ክርስቶቶኮስ ዳ ክትባል ዳምበር ከምውን ወላዲተ ሰብ አንትሮፖቶኮስ ስለዚህ ወላዲተ ሰብ ዳምበር ወላዲተ አምላክ ክትባል አይግባኒ ዝብል ስዑድ ዝኾነ አስተምሮ ሒዙ ከም ዝመጽይና ንርዳ ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ዝሃቡ አቦታት ናይ እስክንድሪያ አቦታት ግን እንታይ ክብሎን ከሎይና ንሪ ተሰብአ ወተሰጎ መንፈስ ቅዱስ ወማርያም ቅድስት ድንግል ኮነ ብእሲ ወተሰቅለ በመዋዕለ ጲላጦስ ጴንጠናዊ በመባል ክምልስሉን ከሎይና ንሪ እንተኾነ ግን እቲ ትብሎ ዘለኻ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም እንታይ ገበረ ተወልደ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ እቲ ሰብ ዝኾነኻ ንሱ በመዋዕለ ጲላጦስ ጴንጠናዊ ዝተሰቅለ ንዓና ንምድሓን ኣብ መስቀል ዝወዓለ ንሱ እዩ ስለዚህ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እንታይ ኣትባል ቴዎቶኮስያ ወላዲተ አምላክ ወላዲተ እግዚአብሔር እያ ትባል በመባል ፍጹም እግዚአብሔር ዝወለደት ምዃና መሕደሪት መለኮት ምዃና አምላክ ዝወለደት ምዃና ብምልአት ከውግዝዎን ከለውና ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ኣመዝ ሐዋርያት 6:28 ዘሎ እንተሪኢና ካብ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ስጋ ፈጢሩ ዝተዋሃደ ንሱ እዩ ንኹሉ ሰብ ዝፈጠረ ከዓ ንሱ እዩ ካብ ምውታት ተፈልዩ ዝተንስአውን ንሱ እዩ ንኹሎም ምውታት ዘተንስእ ከዓ ንሱ እዩ ይብለና ምክንያቱ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝፈጠረ በፈጣሪነቱ በአምላክነቱ ንቅድስት ድንግል ማርያም አይኮነ ንኹሉ ዓለም ዝፈጠረ አምላክ እዩ ካብታ ዝፈጠራ ካብታ ፍጥረቱ ካብ ወገን አዳም ካብ ዘርአ አብርሃም ካብ ዘርአ ዳዊት ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ካብታ ፍጥረቱ እንታይ ዝገበረ ስጋ ዝለበሰ ኣብ ማህፀና በፍቃዱ ተወሲኑ ንትሽዓተ ወርሕን 5 መዓልትን ዝሓደረ ባዕሉ ንሱ መለኮት እዩ ንሱ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ካብ ምውታት ተፈልዩ ዝትንስእ ወይ ከዓ ንምውታት ዝፈርድ ጽባሕ ድሕሪ ትንሳኤ ማለት ኣብ ዘመነ ትንሳኤ ዝፈርድ ክፈርድ ዝመጽእ ከዓ ንሱ እዩ ስለዚህ በይኑ ካብ ምውታት ብገዛእ ስልጣኑ ዝተንስአ ንሱ እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ሓደ ኣብ መለኮታዊ ባህሪ ምፍልላይ የልቦን ስጋ ንበይኑ መይቱ ስጋ ንመለኮት ካ ንበይኑ ተንስዩ አይንብልኒና እቲ ዝሞተ ንሱ እዩ እቲ ዝተንስአ ንሱ እዩ እቲ ዝተወልደ ንሱ እዩ እቲ ምእንታና ዝተሰቀየ ንሱ እዩ መን እቲ ውሁደ ባህሪ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ክብል ኣብ መከራ ዝተቀበለ ወይ ከዓ ኣብ ስቃይ ዝወዓለ ማለት እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተባለም ወይም ወክሞት እስከ ለዓለም ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እዩ በፍጹም ዘይቅየር አልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራዋይን መጀመርታን መወዳእታን ንሱ እዩ ሰብ ምስኮነ ባህሪ አይቅየርን እዩ ስለዚህ እቲ ኩሉ መከራ ክቅበል ባዕሉ ፍቃዱ ኮይኑ أما هيصنا دنجل زمزة نسو إجزاء مقانو يو زنجرنا مالتيو أبا هيمانة أبو قدوس أتناتي وزلوا انتريناون وبهتو أحدو اللاوي إجزاء بير قال سجو ونسجد لوتو زمسل سجاهو أحد سجدته سلزي نسيو أكلاو قال يسوع كريستوس سجال بيسو في الصوم بتواهدو حادث سب زخنة ويكا وهذا بحري زخنة إجزاء بير يسوع كريستوس نسيو سلازي نعون تاي نقبر حادث سجدت مسجاو حادث سجدت نسجد ناكلاو قال يسوع كريستوس مستسو حادث سجا في الصوم سجدت نسجد لون نملخون مخنياتو نسو إجزابيريو مس إجزابير أبو حادث زخنة نسيو تأمرتن تأمراتن زجبرة نسيو موتازتن نسيو نال أذان دحر 4 معلت بس ريسا أتنسي هيوت ذهبه أملاك هيوان نسيو اتخابت أنتي نادم هيوت هيبو أوف زبلة نسيو نال أزارون مسموته هيوت ذهبه أملاك هيوان نسيو اتخاب مقابر فتحوا لي كبيلة مجنز فتحوا لي كبيلة مقابر كفتحوا لي كبيلة زتنسى هياو كوين استرائي نسيو من يسوع كريستوس سلازينا يسوع كريستوس باري بفصم سب مسكونا ايتلوتن
أقدموا مسابن منفس قدسون كاب أبن ولد منفس قدسون زفلي يبولون رويو سب مسكونون فصم رويو نعوقا نحنت سجدت نسجدلو مسمن مستزلو بس سجع مغنياتو ناي باري جنزبو سلس جبرو بفصم تواهدو سلس تواهده أفتزلو بس سجع تكفلو يلبون بوادي يلبون ميتات يلبون ولات يلبون تدمرت أيقونن انت أيدا فصم جنزبو يجرو باري يجرو سلازم إذا حدا باري حدا أكل زخانة يسوع كريستوس نعون تاي نجبر نعون نسجدلون نملكون نمسجنون أب رومي حدا كلتك سبحة مش زلوا انترينا إذا إنجليزي أملاك أقدمه بنبيات أب كدوسات مسحفتي استصحف أيو سلازي إذا إنجليزي بزعباتي سب كوينو كابزر داويد زتولده ود يو ززارب كاب موتات ببتساو دما بمنفس قدوس ويكاب بمنفس قدسنا ود أملاك مقانو بحيل زتقاده يسوع كريستوس قويتانا أيو سلازي مسحف قدوس بحافشة نزوم منافقان زياتهم وكان نزوم كحارت زياتهم انتا يزبلو من تيلنا بمسارته كابزر داويد مالت قدم عالم زنبر اغزيابير نسغن كمت بنبيات استزاربو كابزر داويد توليدو بمنفس قدوس كاب قدس دنگل مريم زتولده كم بحدشون بحيلي تنسيو زعرجه فتصم اغزيابير مخانو مغنياتو كم تقدوس كيرلوس نز منافق زي وكان نستروس كوجزن كلو انتي اهو لسغا كونه لقال وانتي اهو لقال كونه لسغا بمبال زوغوزو مالتيو سلازي اتناي سغا بحري نغنزب كوينيو اتناي سغا غنزب كا ملكوت غنزبو كوينيو سلازي اب كريستوس مفللا يلبون سلازي امانيول مداني عالم يسوع كريستوس كنبلن كلنا حدا وهده بحري اينا نصوع زلنا نمبر ببينو ايكونن مغنياتو نسو فصم ገንዘቡ ዝገበረ ስጋ ገሪዩ ተሰቂሉ ማለት እዩ ማንያቱ ድሕነትና ካመን ዳይ ይኽንብሊና ክልተ ባህር እንተ ኮይኑ መለኮት ክስቀል ዘይክል እንተ ኮይኑ ሰብ ኮይኑ ክውለድ እንተ ዘይክሉ ምድሓና ዳ ብመኒ ተፈጺሙ ምድሓና ብዕሩቅ በሲ ክፍጸም ዝኽል እንተ ኮይኑ ካብ ጥንቲ አትሒዞም ክንደይ ቅዱሳን አቦታትዮም ደሞን ፈሲሱ ክንደይ ቅዱሳን አቦታትዮም ብንጽህና ሓሊፎም اتناي مجمرتا سمايت ويكا موتا سغا زطعمن تريناكو ابيلس اسرص صدق املبو تبايلو خمسغن انكلو ينانري اكدمي እግዚአብሔር ሰናይ መስዋዕት ሒዝ ዝቀረበ ንጹህን ቅዱስን ሰብ ከም ዝነበረ ወኳዳ በትዝገበሮ ንጹህን ቅዱስን ዝኾነ መስዋዕት አብልዒሉ ደሙ خفسስን ከሎ ክቅተልን ከሎ ይናንሪ እንተኾነ ግን እዚ ደምዚ ከንጽህ አይካለን አፍደገገነት ከሩح አይካለን ስለዚህ ብሩቅ በሲ ከምዘይ ንድሕን ንፈልጥና اتنا عنا نمدحان استوهبه ولد እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንሱ ፍጹም ሰብ ምዃን ምክንያቱ ኣብ መስቀል ዝወዓለ ስጋ እንተልና ድሕነት ክፍጸም አይክእልን እዩ ኣብ መስቀል ዝወዓለ መለኮት ራይ እንተልና መለኮት ክስቀል አይካልኒ መን ክቀትሎ መን ክሕዞ መን ክሪዮ ከመይ ገርና ክንሰቅሎ ይካለና ንመለኮት ለቱ ስብሃት ንሱ ግን ብስጋ ብናቱ ጥበብ مغنياتو كابناي عالم طبب سي ناي እግዚአብሔር عشنت كابناي عالم حيلي ناي እግዚአብሔር ድኻም ይበልጽ ይብለና ቅዱስ መጽሐፉ እግዚአብሔር ግን ነዝን ድኻም እዚ ነዝና عشنت ጥበብ ناي ዳውያን عشنت ነቶም ግሪኻውያን ወይካ ناي ዳውያን ዕንቅፋት ንግሪኻውያን ካ عشنت ዝኾነ ጥበብ ናይ እግዚአብሔር ግን ከነደንቕ ይግባና ንሱ ሰብ ኮይኑ ብስጋኡ ተሰቂሉ በመለኮታው ኃይል ካ መድኃኒት ኮይኑ مسنا مقابرات فيو سيول زبزبزه نسو ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ባህሪው ስለዚህ ንሱ ፍጹም አምላክ ስለዝኾነ ንስጋናውን አብ ክብሪ ናይ አምላክነት ስለዘምጾ ምክንያቱ ንሱ ሰብ ዝኾነ ንዓና አማልክት ዘበጸጋህ ገብረናይ ንሱ ስጋ ዝኾነ ወይ ካን አብ ሰብ ዝተወልደ ንሕና ብመንፈስ ንወልደናይ ንሱ በስጋ ዝተወልደ ስለዚህ እዚ ጥበብ እዚ ንዓና ንምድሓና ዝተፈጸመ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ እንታይ ምዃኑ ቅዱሳት መጽሐፍትን ሊቃውንትን ዝብሉና ከንርዳ ይግባና ዳምበር ከምዚ ከሓርቲ ናብነት ንስጥሮስ ሒዝዎ ዝመጽእ አስተምሮ ምስ ምንታይ ከተሓዚኻ መጽሐፍ ቅዱስ በፍጹም ከምዚ ዓይነት አስተምሮ ይብሉ ውህደ ባህሪ ምዃኑ ባህሪ ዝኸይ ዝነበረ ንሱ እዩ ኣብቲ ጃልባ ኣብታ ባህሪ ካብ ጃልባ ደቂሱ ዝተረኸበ ንሱ እዩ مغنياتو فصوم سب فصوم املاخ مخانو بتز غبرو زنبره تግባር እንኳ ይግለጽዩ ምክንያቱ ክሳዕማ አሲኻ ላንጋ ትገብረና ስለዚህ ንስኻን ተኾንካ ተመሲሕ ክርስቶስ ንገረና ክብሎን ከሎ ነጊሮኩም አይተአምኑን ይኹም ይነግረኩም ኣለኹ አይተሰምዑንን ይኹም ግን ምክንያቱ ስለቲ አነ ዛረበኩም ዘለኹ እንኳ
انت زي آمنكمني سلة قبرتاتي امنوني كبلن كلوين انري مخنياتو نسو فصم سبي فصم أملاق بمخانقة انتي يقبر كله فصم تأمراتن تأمراتن بمقبار بقلوس إمرامن يردومن كم زنبرين انري انتو خوانا قنا هيداويان كعنكفو خلو كعشو خلو لبن بمترار كرحكو خلو دامبر اجزيابير زأكلن زقبا انجيرو كم زقلسة أملاقنتون سبنتون بزقبا وهودة بحري مخانو أنا تيرو خمس راينا نرئ مالتيو كمون دحرة ساية زلون ترينا مسقاون بفتصوم تواهدو انتا قبرن كلو كتنسن كلو كعرقن كلو ينانري مخنياتو نسو مسقان نفسن فتصوم تواهدو زلوو دعنبر أكالاو قال يسكرسوس لوت سبهار انتا يكونن ሩቅ በሲ አይኮን ስለዚህ ቅድስት ድንግል ማርያም ቴዎቶኮስ ያ በመባል እንዳይገበሮ ወላዲተ አምላክ ትባል ይግባ አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ካ እንታዩ ፍጹም እግዚአብሔር ምዃኑ ወይካ ሓደ ባህሪ ምዃኑ ውህደ ባህሪ ምዃኑ እንት ያሁ ለቃል ኮነ ለስጋ ወንት ያሁ ለስጋ ኮነ ለቃል በመባል ቅዱስ ቄርሎስ ከምዘው ጎዝዎ አብ ጉባኤ ኤፌሶን ንንስጥሮስ ሪኢናለና ማለት እዩ ሉል እግዚአብሔር አምላክና አብ ቅዱስ ቤተክርስቲያንናን እምነትናን ጸኒዕና ንኽነብር ጸጋኡ የብዛሐልና ምስዋዓሉን ጥበቡን ከበና ፍቃድ ይኹነልና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን